रग्न जतन खाबाय खुबाय तिनी सिनी ओ 7 बेटलान अंगयाकै नरन जों लामसगो नरक बलायकनो कष्टं खाना तिनी अबन बागै जों नाकारसानो जों जत किसु ठीक ठाक खायाकै आसुक मानसिक आफानो डॉक्टर काहाम काहाम फाइजाक खेरंबाग हॉस्पिटल नि डॉक्टर्स ते जम्पुजालान डॉक्टर्स गर फाइजाक नरक जे शरीर खामिया बरक नरक निजे असुबिदा आं तंमानि अब नरक फायाकै अर फनुक जागै बिथि बरायगो मागना तलां मानाय अबन साथे साथे सिनी बरं गुनांजो बबो संबाय बाक्सा अंगयाकै नरन ताबुनि ओ कुसांमा जरा रग किसिसा सुवासरना हिनयाकै बौनि प्रबोदया अंगय बौनि अनु रिकमनी बागई हमबाई याफुरो আপনি সবই আজকে এখানে এসেছেন আমাকে ভালো লাগেছে 7TSR এখানে বহুদিন থেকে ডিপ্লয় আছে আর ছোট ছোট কার্যক্রম উনি করতেই থাকেন আর এই এলাকার বাসী যে উন্নতি হোক এই এলাকাবাসীর ডেভেলপমেন্ট হোক এই জন্য বহু কিছু কাজ চলছে আর চলবে त्रिपुरा स्टेट राइफल सभी समय चाहे जेई एरियाते शांति होक उन्नति होक और सभी मानुष मिले मिशे থাকে সেটাই আমরাও চাই আমরা দূরে দূরে গ্রামে গঞ্জেও যাই সবার মানুষ সঙ্গে দেখা করি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তো 7TSR ব্যাটালিয়ন যে কমান্ডেন্ট আছেন আচার্যজি কিছুদিন আগে ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে আমি ওনাকে বলেছি যে আপনার এলাকাতে বহুদিন ধরে আসতে পারিনি আসবো তো উনি আমাকে লেটার দিয়েছেন যে এসে এখানে আপনার সবার সঙ্গে দেখা করতাম আর পূর্বদের যে আলাদা আলাদা কাজ আছে এই কাজে আপনাকেও সঙ্গে আমি একটু শেয়ার করতে পারি পূর্বদে হোক গভর্নমেন্ট হোক নন গভর্নমেন্ট হোক TSR होक त्रिपुरा के मध्य आज के दिने 1 लाख सवार निश्चित जे त्रिपुरा के डेवलप करते होबे और स्पेशली আমরা जनजातीय भाई বোন के आगे নিয়ে যেতে হবে আমি প্রায় সময় হাসি বলি সেটা বলি বাধ্য হই যে এই 4 বছর মধ্যে আমি নীতি দেব বর্মা হয়ে গেছি এটা নিজেই বুঝতে পারিনি এটা আমার জন্য হয়েছে এইরকম না কিন্তু আপনার ভালোবাসা আপনার আশীর্বাদ আপনার সহযোগ আর আপনার মধ্যে যে টান আছে এই টান আমাকে সবই সময় দূরে দূরে নিয়ে যায় আপনার মধ্যে নিয়ে যায় আর আজকে এলাকাতে এসে খুব লোকের ও ডেভেলপমেন্টটা দেখে আমার খুব খুশি হয়েছে বহুদিন পরে এই সাইডে এসেছি মানে হয় লাস্ট ইয়ার বিজয় তিলক সময় আমি এই সাইডে এসেছি 2 বছর আমরা কন্টিনিউ ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল এই 7 ব্যাটালিয়নে এসে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল এই 7 ব্যাটালিয়নে এসে দুর্গা পূজা টাইমে বিজয় দশমী দিনে বিজয় তিলক করলাম তো তখনই আমি লাস্ট এসেছি লাস্ট টু লাস্ট ইয়ার তারপরে কোভিড জন্য আর এই সাইডে আসা হয়নি কিন্তু আজকে খুমলুঙ্গের রোড দেখলে খুমলুঙ্গে মহারাজার বীর বিক্রমজির প্রতিমা দেখলে ইচ্ছা হয়েছে যেখানে দাঁড়ায় একটা ছবি তুলবো একটা সেলফি তুলবো এই নতুন খুমলুং এই নতুন ত্রিপুরার ফেস সবাইকে দেখতে বাধ্য করব যে দেখুন এই কত অল্প টাইমে ত্রিপুরার তরক্কি কিভাবে হয় আর জনজাতীয় ভাই বোন এটা জানে যে কিভাবে নিজের এলাকাকে সাফ ক্লিন বিউটিফুল ক্লোজ টু নেচার রাখতে হয় আর এখানে আমার সামনে সবথেকে বেশি মহিলা আছে মহিলার কোনোদিন কোনো জাত ধর্ম পন্থ থাকে না কেন মহিলা হয় মা
আমি মা, আপনিও মা। এটা বললে হবে না যে জনজাতির মা, বাঙালি মা, পাঞ্জাবি মা, সাউথ ইন্ডিয়ান মা বা বিদেশি মা, মা মাই থাকে। তো মার মধ্যে বহু কিছু এইরকম গুণ থাকে, সংস্কার থাকে, যে সমাজকে বাঁধে রাখে। তো আমি সেটাই চাইবো যে এখানেরও যে মা আছে নিজের ছেলে মেয়েকে একসঙ্গে মিলেমিশে সবার সঙ্গে থাকার সংস্কারটা দেয়, উন্নতির কথা বলে আর উন্নতির কথা বাড়িতে মনে রাখে, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলে। আর আজকে এখানে হেলথ ক্যাম্প দেখে আরো খুশি হলাম, কেন গ্রামে গঞ্জে হেলথের অ্যাওয়ারনেস ভীষণ দরকার। এই কোভিড এর পরে তো আরো দরকার। রেগুলার আমরা দেখি যে একটা নতুন করে ভ্যাকসিনেশন এসছে, এখন নতুন ছোট ছেলে মেয়ের জন্য ভ্যাকসিন এসছে। এটা সবাইকে নিতে হবে যে আগে আমরা সুখী ও ভালো থাকতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি। তো সেটাই কামনা করব যে আপনি সবই সুখে থাকবেন, ভালো থাকবেন আর এই হেলথ ক্যাম্পে বেনিফিট নিয়ে, ওষুধ নিয়ে নিজের হেলথ চেক আপ করায় এই সুবিধা গ্রহণ করবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটাই বলবো कि আমরা সব এক আর একসঙ্গে মিলে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব। আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুর হোক, সাবরুম থেকে খুমলুং হোক, খোয়াই হোক, যেখানে যেখানে আমরা যাব আমরা সবই মিলেমিশে ডেভেলপমেন্টের কথা বলবো, সহজের কথা বলবো, আগে আগে এসে আগে যেতে একসঙ্গে মিলে কিভাবে নতুন ত্রিপুরা করব সে কথা বলবো। তো বেশি কথা না বললে আমি সেটাই বলবো, আপনি সবই ভালো থাকবেন। আমরা আরো এই এলাকাতে আসবো, আপনার সবার সঙ্গে দেখা করব। পূর্বদের টিম সবই সময় চায় এই এলাকাতে কাজ করতে। আমরা এসে আবার আপনার সবার সঙ্গে দেখা করব। ধন্যবাদ। হামবাই। সম্প্রায় দেবরমা, সাম্পারি দেবরমা, বসাইnya bumong bisram debroma, hanya hai sugram parani full kumari. Ngaram ka tane? Yak bera dera. कैसे जाना काटते हैं कमरा फटे बोरेनो खागे चा देजरे सिफाल क्रेंखा साख्लायनाय साख्लायखांखाय खरकसा लाइन खायाखै बोसखाङो फायाखै बुमुं खमायाखैल'नो नरक फायाखै बोसखाङो ब्लेंकेट फायना बागै आं जतन नंखयो Sombu Lakshmi bosanya bumong gohor debroma, sokonya debroma bosanya bumong. Tufan, bosanya bumong ke Tufan. Sok cek dah. Khusiram debroma, Tufan bumong, Jamatia. Ada ram konya debroma, don konya daram konya, ram konya debroma, busanya bumong, doni ram. Foto debroma, hari, Subas. Samram Wasa dah nado
मंगलक्ष्मी हाँ इधर बस अच्छा अच्छा बारह चंद्र अंजलि विश्वलक्ष्मी बुधलक्ष्मी संपारे बारह चंद्र कि कंबल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं शब्द डिस्ट्रीब्यूशन पसंद नहीं करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आप सब लोग, आप हो, मैं हूँ और यहाँ पे जितने उपस्थित थे, हम सब एक हैं और हमारे परिवार में भी घर में भाई बहन रहते हैं, माता पिता रहते हैं, समय समय पे हम उन्हें उपहार देते हैं और मिलते हैं। ऐसा भी होता है हमारे भाई बहन हमारे साथ नहीं रहते, किसी दूसरे घर में रहते हैं, तो हम अक्सर उनको मिलने चाहते हैं। तो जब आप लोगों ने, त्रिपुरा वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया है और आपके सीएम दादा को इस सोच के परे दिया है कि वो कौन है, क्या है, इसलिए दिया है कि हमारे स्टेट का डेवलपमेंट हो। हम सब यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं तो ये वही एक प्यार मोहब्बत को शेयर करना है। क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं सबसे दिली तौर से, खासकर मैं बहुत लोग मुझे ऐसा भी कह देते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मैं बायस्ड तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा जनजातीय भाई बहनों के प्रति कुछ ज़्यादा प्यार है। मुझे ये कल्चर, इस कल्चर से जुड़ी हुई हर चीज़ अट्रैक्ट करती है। मुझे, मेरे लिए जितना प्यारा गरिया पूजा है, मेरे लिए उतना ही केर पूजा हो, खर्ची पूजा हो, वो भी मायने रखता है और मैं उतना ही दुर्गा पूजा और बाकी पूजाओं को मनाने में हमेशा इच्छुक रहती हूँ, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है और प्यार से ही एक अच्छा माहौल बनता है। और एक लक्ष्य है मेरा और मैं उस लक्ष्य में कायम रहूंगी कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अखंड त्रिपुरा रहेगा और इस अखंड त्रिपुरा में हम सब मिलके अपना योगदान देंगे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, भेद का हो, लेकिन हम सब मिलकर एक सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा बनाएंगे और जिसमें सबका योगदान होगा। मैं सबको एक जैसा समान देखती हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता नहीं पॉलिटिकली क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती, क्योंकि मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ आप सबके साथ। तो मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ऐसे अवसर और भी मिलेंगे तो मैं तो पूरे स्टेट में घूमती हूँ, तो इधर क्यों नहीं आऊँगी। और मैं स्पेशली ये चीज़ आज बोलना चाहूँगी कि आज जब मैं आ रही थी तो मुझे खुमलुंग की सड़कें इतनी अच्छी लगी। मुझे वहाँ काम करते हुए साइड में वो जो कटर के साथ हमारा गार्डनर काम कर रहा था, मुझे उसका डेडिकेशन देख के इतना अच्छा लगा। मुझे महाराजा वीर विक्रम महाराज का जो स्टैचू लगा है, जो मूर्ति लगी हुई है, लिटरली मन किया कि मैं रोकूं गाड़ी और उतर के उसके साथ एक सेल्फी लूँ। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आके ये करने वाली हूँ कि मैं वहाँ पे एक अच्छी सी सेल्फी महाराज के स्टैचू के साथ लूंगी, क्योंकि ये अपनापन दिखाता है, ये हम लोगों का डिसिप्लिन दिखाता है, ये बताता है कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे सब मिलके एक साथ चलेंगे। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी, क्योंकि आपके हाथ में थर्ड आई है, आप लोग मीडिया पर्सन्स हैं, मुझे आप यही समझें कि मैं जितनी अपनी हूँ उतनी ही आप सबकी हूँ। तो उसी दृष्टि से मैं आप सभी को बोलूँगी, सब उन्नति करें, सबका परिवार खुश रहे और इस कोविड से निकलकर हम अच्छे से डेवलपमेंट की तरफ और आगे चलें। धन्यवाद।